ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র কলকাতায় আয়োজিত হলো পর্যটন মেলা। শুক্রবার ছিল তারই শুভ উদ্বোধন। উদ্যোগে রয়েছেন বিটিএফ বেঙ্গল ট্যুরিজম ফেস্ট 2025-এ 7, 8, 9 ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে এই মেলা। ভ্রমণ পিপাসু পর্যটক ও ট্রাভেল এজেন্ট বন্ধুদের জন্য বাংলার সবচেয়ে বড় এই পর্যটন মেলা। তবে এই দিন শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অশোক দেব। সব মিলিয়ে এই পর্যটন মেলা হয়ে উঠেছে জমজমাট। All my participants here, and at the same time, all the government, they of Bengal. Give a huge round of applause. We would love to give you an honor with a flower bouquet. বছর গভর্নমেন্ট বাদ দিয়ে 90টা স্টল আছে, আর গভর্নমেন্ট নিয়ে 99টা স্টল আছে, 100টা কাছাকাছি। এই প্রথম বছর আমাদের 9টা ট্যুরিজম এসছে। ফার্স্ট টাইম কেরালা ট্যুরিজমও আমাদের সাথে জয়েন করলো, এবং আমরা যে চিন্তা ভাবনা বিটিএফ নিয়ে পরবর্তী আমাদের একটা স্কেচ করা আছে, যে স্কেচটা পরে আমরা রিভিল করব, এবং এটা আরেকটু বৃহত্তমভাবে করা যেতে পারে সেটা নিয়েও ভাবনা চিন্তা চলছে। পর্যটন মেলা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ওরা করেছে ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রে। আমাকে সমর ঘোষ আমার ছোটো ভাই বারবার এখানে আসতে বলেছিল, আমি আগে আসা উচিত ছিল, কিন্তু বিধানসভা মিটিং থাকার জন্য দেরি হয়ে গেছে, দুঃখিত। এই ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র সুন্দর মেলা, এবং প্রতিটা স্টেটের ট্যুরিজম তারা পার্টিসিপেট করেছে, নট এ ম্যাটার জন্য। আমি তার সার্থকতা কামনা করি, আগামী দিনে আরও বড় করবে এই आशा রেখে আমরা সাহায্য পাবে। সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। बंगाल टूरिज्म फेस्ट करवाया जा रहा है। ये टूरिज़्म इंडस्ट्री के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और जैसा कि इन्होंने बताया कि लोकल टूरिस्ट जहाँ पर आए हैं इनको इनवाइट किया गया है। इनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए कि छोटे इवेंट्स में भी ये लगाएँ और अपना अपना प्रमोशन करें। टूरिस्ट को यहाँ पर सारा प्रोवाइडर्स को। और आज का ये जो मेला है बंगाल टूरिस्ट फेस्ट, इसमें जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 9 राज्यों से आए हैं टूरिज़्म, 9 स्टेट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और आगे के दिनों में हम चाहते हैं कि और भी ज़्यादा स्टेट्स इसमें पार्टिसिपेट करें। और जैसे हम मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म इस बार महाकुंभ को प्रमोट कर रही है, और चलो इंडिया कैंपेन को हम लोग चला रहे हैं। तो इस मेला मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म कोलकाता कहूँगा कि डोमेस्टिक में सबसे ज़्यादा घूमने वाली कम्युनिटी बंगाली होती है। भारत का सबसे बड़ा तबका है जो बंगाल से पूरा ऑल ओवर इंडिया और पूरा वर्ल्ड में घूमता है। बंगाली टूरिस्ट की मैं खासियत राजस्थान पर्यटन विकास निगम का ऑफिसर इंचार्ज एंड इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन का असिस्टेंट डायरेक्टर होने के नाते मैं कहना चाहूँगा। Tourism activities. The Bengali peoples they come. Rameswaram, Kanyakumari and Madurai is the temple city, and the temple visit the Bengal peoples. They welcome to Tamil Nadu. महाकुंभ द बिगेस्ट, ठीक है, बहुत ही अच्छा रहा इस बार रिस्पॉन्स वहाँ का, और बहुत बढ़िया से। आपका शुभ नाम? पीयूष श्रीवास्तव। ज़रूरी केरला में, केरला को उधर आपको मिलता है सब, एक छोटा जगह में हर कुछ मिलेगा देखने को, एक्सपीरियंस करने को, ऐसा ही है। वही है केरला का एक स्पेशलिटी, that is in a small area you can experience everything, that is beaches পড়লো। এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে শুধু নয়, ভারতবর্ষের মধ্যে অত্যন্ত একটি জনপ্রিয় পর্যটন মেলা। তার কারণ হচ্ছে বিটিএফে যারা পার্টিসিপেন্ট হয়, যারা অংশগ্রহণ করে, প্রত্যেকে স্বনামধন্য রেপুটেড প্রফেশনাল ট্রাভেল এজেন্টস, ট্যুর অপারেটার্স, হোটেল মালিকস, ওনার্স এবং হোমস্টের মালিকরা। এবং শুধু তাই নয়,